आंचलिक विकास परिषद सभापति वृंदावन साहू। कौन आपण आज सफाई स्वच्छता कार्यक्रम करछंती ताकू नै कोन प्रतिक्रिया रखिए? ये आम विगत 3 वर्ष हेली यार सफाई स्वच्छता कार्यक्रम करुचु एवं प्रति वर्ष 100 ରୁ 200 बर गछ लगुचु तार जत्न नौचु। तो ए वर्ष यात्रा पर जो मेलन अपरिष्कार होता सफा सुतर कलु एवं गछरे पानी देलु तार गछर जत्न नेलु। प्रत्येक वर्ष केते गछ लगाउछंती? मिनिमम 100 ରୁ 200 गछ लगुचु तार जत्न नौचु। कह जाए कि सर प्रधानमंत्री भी आमर कहते माँ पाई गछटिए गोटे सुंदर इनिशिएटिव वार्ता देते गछ लगेवा द्वारा लोकंर बहुत उपकारिता हुए किंतु देखुछंती वर्तमान जंगल सफा हो जाउची टेम्परेचर दिन को दिन बढ़ी चलची एटमॉस्फेयर चेंज होउची ताकू नै कोन प्रतिक्रिया रखे? ना आमर अनुष्ठान एक आम ग्रामांचल विगत 8 वर्ष क्रमागत आम गंगुआ आम सातर धौली पड़े गछ लगाऊँ आम परिकल्पना कलु जेहेतु हरिराजपुर पाखड़ मेलन प्रसिद्ध ठाकुर जगह एठे आम गछ लगाई विगत 3 वर्ष क्रमागत लगाऊँ। एते बड़ एरिया हरिराजपुर प्रसिद्ध मेलन कहले ओडिशा प्रसिद्ध होली पर्व एठारे पालन हुए किंतु सफाई कार्य को एते त्वरान्वित आउ के करना आपण को मन रे एमिति कार्यक्रम करिया पे केमिति आसला? आम प्रथम तो पॉलिथिन मुक्त एवं स्वच्छता कार्यक्रम प्रथम अनुष्ठान परिकल्पना तैयारी से दृष्टि आम अंचल भितर आम कम करूँ अंचल को बाहर आसी देखलु जो हरिराजपुर मेलन में बहुत फगु जरी पॉलिथिन मुक्त होती पॉलिथिन मुक्त सफा करूँ एवं मु कथा कर्मकर्ता मान आज कथा होती आर वर्ष आम पॉलिथिन जमी व्यवहार करें आम कर्मकर्ता अनुरोध करुँ से पॉलिथिन नगे आम ठुंगा एवं कागजर व्यवस्था से करेंगे। आंचलिक विकास परिषद तरफ जो वृक्षरोपण व्यतीत आउ कौन कौन कार्य आप आमर अंचल उन्नयन काम डेभलपमेंट काम होची ट्रैफिक सचेतन होची एवं विभिन्न प्रकार जनहित कार्यक्रम हाथ को नहीं। सरकार किसी अनुरोध आपन रहइबो? नहीं सरकार को अनुरोध आम किसी साहय पाइनु एवं वरिष्ठ नागरिक सम्मान प्रोग्राम करूँ जो अंचल 1000 ରୁ ऊर्ध्व वरिष्ठ नागरिक तांको सम्मान कलु स्वास्थ्य सेवा सब कलु रक्तदान शिविर कलु विभिन्न प्रकार जनहित कार्यक्रम चालू रही। आगु को लक्ष्य कौन रही? आगु को प्रथम आम अंचल केमती अंचल उन्नति निशा निवारण मुक्ति यही परिकल्पना रही। मो ना लखनदर प्रधान आंचलिक विकास परिषद सदस्य कार्यक्रम रखते देखु मो आंचलिक विकास सहित 3 वर्ष है जोड़ी रही अवसर पर आंचलिक विकास कार्यक्रम एत भल अवसर पर्यंत जोड़ी हेली। प्रथम आंचलिक विकास सदस्य मैंने सफाई कार्यक्रम करते लिंगराज मंदिर सफा करते गाँ गहली सफा करते जगन्नाथ मंदिर सफा करते सहित एम वृक्षारोपण करते एवं सब जो बंधु मैंने 200 लोक अच्छा सभापति उपसभापति और अन्य सब अच्छा युवक युवक समस्ते अच्छा समस्ते एक प्राण ही आम लगिचु केमती परिष्कार परिच्छन्न करूँ एवं वृक्षारोपण करूँ। एवं गंगाकूल आम सभापति कहते आम 10,000 ରୁ ऊर्ध्व गछ लगे सारूँ और हरिराजपुर आम लक्ष्य करुँ ओडिशार प्रसिद्ध मेलन पड़िया एठी पॉलिथिन प्रबल भाव पड़ी आम कमिटी मेंबर को अनुरोध करूँ आपण एठी पॉलिथिन को कौन करूँ माने पॉलिथिन केमती व्यवहार न करें सचेतन जारी करूँ अनुरोध करूँ। यही कार्य को आखिर रखी पॉलिथिन मुक्त केमती हम पॉलिथिन सफा करवा ये काम जारी रखीचु। ता सहित आम वृक्षरोपण फोकस करूँ यहाँ विराट पड़िया 600 एकर जहाँ आम कमिटी मेंबर देखो 600 एरिया अच्छी और गछ लगी किंतु एत गछ नहीं प्रति वर्ष 200-300 गछ लगाऊँ आपण लक्ष्य करुवे तार घेरा लगेचु पानी दौचु एभली काम चालू एवं आम सहित आम आम अन्न मानक आम अनुरोध करुचु अन्न युवक युवती अनुरोध करुचु अन्न अंचल संगठन मान अनुरोध करुचु जे आपण जोग दिंतु पॉलिथिन मुक्त करूँ आपको सफाई करूँ बैक बारे गछ लगातु। जय जगन्नाथ। कुमार पुरोहित संपादक आंचलिक विकास परिषद। कौन कहे आपंकर ये सुंदर इनिशिएटिव गछ लगेगा सफाई कार्यक्रम कर निश्चित भाव में आम एक सौभाग्यर विषय खाली हरिराजपुर मेलन बढ़िया कहीं सारा ओडिशा रे जिते जागर यात्रा कहतु कि श्रीमंदिर श्री जगन्नाथ रथ यात्रा कहतु आम पर चिंता करूँ स्वच्छता अभियान कथा से कथा को चिंता करी आम आज हरिराजपुर मेलन पड़िया महाप्रभु पश्चिमा समूह को आशीर्वाद नहीं प्रतिवर्ष पर ए वर्ष आम एठी स्वच्छता कार्यक्रम आरंभ करूँ। मात्र दुखर विषय आम विगत किछि वर्ष धरी ए अनुष्ठान सहित अच्छू एवं ए मेलन पड़ियार सफाई कार्य आम निजे प्रत्येक भाव में सहयोग करुँ। ए वर्ष दुख लगुच कूड़ कूड़ अलिया कारण मुझे मेलन पड़ियार कमिटी एवं प्रशासन को निवेदन करी एटी पॉलिथिन मुक्त अभियान को त्वरान्वित करूँ। पॉलिथिन किभली भाव में
ବ୍ୟବହାର ନ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପଲିଥିନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚାରିଆଡ଼େ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ। ଆମେ ଆମ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ୟାକୁ ସଫା କଲୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ନିକ୍ଷେପ କଲୁ ଏବଂ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ମଳିନ ପଡ଼ିଆର କମିଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମେ ୟାକୁ ମାସେ ଯଦି ବି ଆମେ ସମୟ ଦେବାକୁ ସଫା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ସକ୍ଷମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଆଜି ୟାକୁ ସଫା କଲୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛୁ, ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଠି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଛୁ। ସେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଆମେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଲୁ, ପାଣି ଦେଲୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏ ଜନସାଧାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଳିନ କମିଟିର ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ପାଦକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ପଶ୍ଚିମାଶ୍ରମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସାର୍ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ମୁଁ ମଳିନ କମିଟିର ଜଣେ ସଭ୍ୟ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ତ ଏଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣଠୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ ଆମର ଏଠି 2025ର ମେଳନ ସରିଯାଇଛି। ମେଳନରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ତା ମେଳନ ପରେ ଏଇସବୁ ବହୁତ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହେଲେ ଏଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହୋଇଯାଏ। ଏ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏଠି 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ସଫେଇ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସାଧୁବାଦ ଦେବି। ଆଉ ମେଳନ କମିଟି ତରଫରୁ ଆଉ ହରିରାଜପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସାଧୁବାଦ ଦେବି। ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସାଧୁବାଦ ଦେବି। ନମସ୍କାର। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 600 ଏକର ଜାଗା ଉପରେ ହରିରାଜପୁର ମେଳନ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଇଟା ପରିଷଦ କ'ଣ ଠିକା ନେଇଛି ଯେ ଆପଣ ହିଁ ସଫା କରିବେ? ସରକାରଙ୍କର ଏଠି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ୁଛି। ସରକାର ଚାହିଁଥିଲେ ବି ନିଜେ ସଫା କରିଥାନ୍ତେ। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ସରକାର ତ ଉଦାସୀନତା ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସଫା କରନ୍ତୁ, ଏଠିକି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ। ଏଠି କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳୁନି, ଅନୁଦାନ ମିଳୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସଫା ହେବ, ୟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେବ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ, ସଫା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ, ସବୁ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା। ଅକ୍ଷୟ ସ୍ୱାଇଁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ? ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆମେ ଆଜି ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି ଆମେ 6-7 ବର୍ଷ ଧରି କରିଆସିଛୁ। ତ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁ, ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଆଜି କେଉଁଠି କ'ଣ କାମ। ତ ଆମର ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ କାମ ଥାଏ। ଏମିତି କୌଣସି ରବିବାର ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ କାମ କରିନାହୁଁ। ତା ସାଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ କରିଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛୁ ଏବଂ ବହୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ନଦୀବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ବନ୍ଧ ସେଥିରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ ଆଉ ତା'ର ସେବା ଯତ୍ନ କରିଛୁ। ସେ ନୟାଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁ କି ଆମାଜନରେ ନିଆଁ ଲାଗୁ, ନିଆଁ ତ ଲାଗିଲେ ହିଁ ତାତି ବଢ଼ିବ। ତ ସେ ତାତିରୁ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଭୋଗୁଛୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ନ ଭୋଗନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଦେଖିବା ଭାଇ, ଆମେ ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳାଶୟର ଅଭାବ, ପାଣିର ଅଭାବ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି ଗଛ ଦିନକୁ ଦିନ କାଟି ଲୋକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ ସମାଜକୁ ଆପଣଙ୍କର? ହଁ, ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ସଚେତନ କରାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ଅଛୁ। ତ ଆମେ ନିଜେ ଯେହେତୁ ସଚେତନ, ଆମେ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ। ଯଦି ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କାମ ବୋଲି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କାମ କରନ୍ତୁ।